Mayong hapon, Mindanao. Ako si Orgil Relator. Sayong midagsa ang mga deboto sa Senyor Santo Niño aron makigduyog sa kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Anya ang report. Usa ka oras una ang prosesyon. Nag-anam-anam na ug pangabot ang mga deboto sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Alang sa pagsaulog sa ika-58 nga kapistahan o enthronement anniversary. Ang maghigala nga sila Janet ug Evelyn, gidala gayod ang ilang mga imahen sa Senyor Santo Niño. Amo siyang ginabihisan, saninaan mo ni dem kanang kada tuig pag naapoy okasyon sa mua, labi nagpasko, nagyo na sila sa table. Oo, nagyo na sila sa table. Dili pwede nga nara sila silang mga altar dili. Ginanaog yun anamo. Nagdala sab sila og lamesa ug mga bangko. Sanglit na anda na nila nga matag tuig magatapok ang ilang pamilya sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang ilang pamanata nasunod nila gikan pa sa ilang mga ginikanan. Panata yun na namo. So wala pa, layo pa, magplano nami sa amuang dalhon, ana, diri nami, ana, nagdala mig biko, ana, mga pagkaon. Ang tanan akong pangamuyo siya nga sa tibok tuig nga himsog nga panglawas. Hinawton tagabayan miniya sa amuang mga planos kinabuhi. Ihatag niya ang kamaayo. Og syempre ang ilayo minya sa dawtang katalagman. Alas 5 sayo sa buntag, dihang gisugdan ang prosesyon sa imahen ni Senyor Santo Niño sulod sa shrine compound. Ang Infant Jesus nga nasa shrine kay usa ka authentic wooden replica sa iladong Infant Jesus of Prague nga gikan sa Czech Republic. Tataw ang kadaghan sa mga deboto. Bitbit sa kadaghanan kanila ang ilang imahen ni Senyor Santo Niño. Malipayong gi-welcome sa mga deboto ang pagbalik sa imahen ngadto sa altar. Pila sab ang mga deboto alang sa tradisyonal nga pahalok sa imahen. Ang atong debosyon ni Senyor Santo Niño nagayag kaayo ning atong pagsaulog sa kapistahan. May kalabutan sa dakong kamatuoran sa atong pagtuo. Ang misteryo sa pagkahimong tao sa anak sa Diyos. Viva Senyor Santo Niño! Matag oras dunay novena og santos nga misa hangtod alas 4:30 sa hapon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.